Allô, salam alaikum ya al salam, kirakum shouya labas. Je reviens, j'ai envie de m'exprimer, comme dit Mlanok, c'est une raison suffisante, oh là là là. يكفي أنك تريد أن تعبر عن أشياء. Et c'est tout, tu ouvres ta webcam et tu t'exprimes ya banu Adam. N'est-ce pas, cher Mlanok? Bien sûr, le sujet تاعي ماشي كيما ملانوك. ملانوك c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun. Anna, c'est les sujets اللي يعييو. Mais bon, je m'en fous, moi j'assume, hein. En même temps, j'adore rigoler, etc. J'adore les gens qui rigolent, qui déconnent, etc. etc. Mais il faut aussi être un peu sérieux dans la vie. Je parle pour moi, je dis pas aux autres, il faut être sérieux. Les autres, ils font comme ils veulent. Je m'en fous, c'est leur droit, je dis rien, no comment. Mais moi, c'est comme ça. Oui, Rohanaya, je suis comme ça. Même Anna qui... il y a longtemps, بديت الخدمة dans un truc, direct دخلت في syndicat. direct. Il n'y a rien. En plus, ومن بعد زعفوني ومن بعد خرجت من syndicat هذاك parce que زعفوني, ils sont pas assez sérieux. Non, ça, ils sont pas combatifs, c'est pour ça. Ils sont pas combatifs. تعرفت على ناس واحد اخرين كانوا نقابيين ثاني كانوا des vrais combattants, tu vois. Ils sont là, ils savent très très bien où sont les enjeux, etc. Et on بعد ils font le nécessaire, ils دافعوا على حقوقهم وحقوق الآخرين, etc. etc. وانا طحت مع ناس شويه لا تشيتشي هكا حاسبين روحهم, etc. et tout. انت كيفاكو. En plus, j'ai changé de vie, j'ai changé de monde et tout. Mais c'est pour dire, يعني بلي انايا فوالا c'est-à-dire في الدنيا هذه ولا ما دافعتش على حقك ولا ما دافعتش على حقوق الناس ياكلوك تتاكل. Tu es bouffé. Et c'est normal en fait. انا نقولها دائما كي كنت هكا في لي assemblées générales تاع السانديكا etc. كنت دائما نقول لهم انا سي جيتي في بلاصه الديريكتور ندير لكم اكثر من اللي راه يدير عادي. lui il est dans sa logique. الديريكتور هذاك اللوجيك تاعو انه ينقص في enfin لا لوجيك تاعو عادي. عليك انت انك تدافع على روحك. اذا ما دافعتش على روحك يعني راك تقول للباترون البروبريتير ولا الباترون دير فينا اللي حبيت. Donc c'est comme ça, les gens qui se défendent pas, c'est pas étonnant بعد s'ils sont broyés par la machine, s'ils sont détruits, etc. هذه هي. الواحد يدافع على الحقوق تاعو حتى الأخير. عادي, c'est normal. Je pense que c'est un droit et puis c'est الدنيا elle fonctionne comme ça, je pense. Donc, je reviens à mon sujet. J'ai fait une petite parenthèse, معليش. Je reviens à mon sujet, en fait, j'étais en train de regarder la vidéo تاع الأخ, j'ai oublié comment il s'appelle, يسمح لي يعني, je pense راه في الولايات المتحدة, هضر على طاب جنان و3. طاب 3. طاب جنان و3 قال لك تمديد عهدة بوتفليقة إلى أفريل 2016. Ça, c'est une information خرجتها جريدة الشروق. Pardon, اسمحوا لي. هذه صورة. دونك المعلومة هذه خرجتها واقيلة ولا ما راني شالط جريدة الشروق البارح, وداروا هضر عليها وهضروا بزاف الناس سا سي تعديل الدستور 2013. على بالكم بلي 2013 راح يكون فيه تعديل الدستور, 2014 من المفروض فيه رئاسيات وزيليكسيون بريزيدونسيال. Et donc voilà. Moi ce que j'ai envie de dire يعني والله العظيم على بالكم يا خوتي والله العظيم en fait moi je vois la chose comme ça يعني. Il faut qu'on pose soit on pose le problème comme il doit se poser, sinon رانا كاع غالطين ولا c'est encore mieux يغلطوا فينا. ولازمنا نفهموها هذه. De toute façon, حسب ظني, c'est un avis personnel. Et لازم نفهموها هذه باللي
واذا ما لا بروبليماتيك الاطروحه اذا ما حطيناهاش بطريقه صح مش ممكن يكون فيه نتيجه صح عادي. والمشكل السياسي في الجزائر مش المشكل والأطروحة السياسية في الجزائر ولا الأزمة السياسية في الجزائر، لأنه فيه أزمة سياسية في الجزائر. بيان سور النظام يقول لك ما فيش أزمة النظام راه ياكل وياكل بزاف، يعني ماشي سي با دي بتيت سوم اتونسيون. مي في الحقيقة الأطروحة لازم تنطرح بطريقة أخرى. يديروا اشياء مثل هذو. لي جورنو يفون فير بارلي لي زالجيريان، يفون تيستي لي زالجيريان، يفون تيستي النظام. مثلا المعلومه هذه اللي خرجتها شروق كومون دي دون الجارغون دي سي ان بالون دو سوند، صادير راهم يسونديو في الناس كيفاه الناس تتعامل مع المعلومه هذه باش يشوفوا كيفاه الجزائريين ياخذوها. وخاصة وأنا أظن أنه همهم مش الجزائريين، أنه الجزائريين سمحوا لي يعني راهم يخراو علينا عادي. الجزائريين راهم يخراو علينا. المشكل أنه مشكلتهم هي داخل النظام، لأنه في النظام هذا فيه صراعات وفيه ناس تاكل وناس أخرين حابين ياكلوا أكثر، وعندك دي كلون وعندك هذا عدو هذا اتسيتيرا اتسيتيرا. لكن كل هذا داخل نفس النظام. ويديروا اشياء مثل هذو رايحين ils vont nous faire chanter, ils vont nous faire danser, ils vont nous sortir toutes sortes de conneries en fait pour gagner du temps, c'est tout. Ils veulent gagner du temps, aller encore plus loin, c'est tout. Vous avez vu يعني كاع الجزائريين شافوا مثلا انه النظام هذا ما عندوش une vision، ولا الحكومه ولا الناس اللي تحكم يا صدير الناس اللي تحكم حقيقة لي فري ديسيدور، ولا الواجهة هذه اللي يقنبروا بينا. الناس هذو on a tous remarqué بلي ils n'ont pas de vision même pas sur le court terme. ما كانش فيزيون ميم با سور الكور تيرم. على بالكم انا نتبع البلدان هكا، مثلا المغرب، تونس، بيان سور نتبعوا في البلدان الغربيه مثلا فرنسا ولا بلجيكا ولا الولايات المتحده وتشوفوا مثلا الانظمه، الحكومات، الدول عندها برامج وعندها une vision moyen terme. Ils ont même des visions sur le long terme. En 2020 qu'est-ce que ça va être, en 2050 qu'est-ce que ça va être. احنا عندنا ما كانش، عندنا une vision très court terme تاع tout de suite. وهما ils savent que ça dire ils savent que de toute façon ça dire attention les gens qui croient que النظام هذا il essaye de faire وما على بالوش il fait comme si il veut vrai. non en fait هما c'est les premiers اللي على بالهم بكلش، على بالهم باللي رايحه تاع صح. je suis désolé يعني de le dire. Tant mieux pour les gens qui sont bien, tant mieux pour les gens qui ont une situation. Moi, je respecte ça, je les soutiens, les gens qui ont une situation. Tout le monde a une famille à faire vivre, tout le monde doit avoir son gagne-pain, tout le monde doit avoir de quoi vivre, de quoi faire vivre sa famille, ses enfants, sa femme, et j'en passe des meilleurs. C'est normal, هذه. لكن le système lui-même, والله العظيم, système هش رش وسيستم يقدر ينفجر في أي لحظة. واول الناس اللي على بالهم بالشغل هذا هما الناس اللي حكموا فينا في النظام الجزائري، هما على بالهم باللي سي بور سا كو ياكلوا ويزيساي دو مونجي البلوس بوسيبل، باسكو كي تنهار الدعوه يكونوا عندهم اون بون ريزيرف، ومن بعد اقتلوا روحتكم يا جزائريين، الله لا يرجعكم ايتترا. سي كوم سا كيل بونس سي جون. اي دونك فوالا هذه هي لا سيتوياسيون. ومن بعد الاشياء هذو تاع تمديد العهده، il y a des élections 2014 des élections 2016 tout ça c'est faux en fait, c'est faux. النظام هذا c'est-à-dire il fait juste c'est toujours il n'y a pas d'élection en Algérie, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de choses qui évoluent, qui changent, qui sont rectifiées, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de politique gouvernementale, il n'y a rien de tout ça en fait. وهذا كاع c'est juste pour nous faire باش يرقصونا، باش حنا نرقصوا، هما يضربوا في البندير وحنا نرقصوا، سي تو وبس. ومازال ils vont nous sortir des gens, ils vont nous sortir des histoires, des candidats etc etc. وكل هذا كما كاع الناس تقول في فيسبوك سي دو كارنفال في الدشره، عادي كارنفال في الدشره. alors que
Alors que il n'y a pas d'autre solution pour un vrai changement et pour essayer d'éviter la catastrophe qui nous attend. La catastrophe, on est déjà dedans. Yani, wesh, qu'est-ce que tu veux de plus que ça yani, quand un pays il est gangréné comme ça par la corruption, quand un pays il est le dernier au monde dans tout, alors que عنده مداخل قد سخط, je vois pas يعني وين راه يعني le bien. C'est déjà une grosse catastrophe. Quand on voit l'éducation nationale, quand on voit la médecine, quand on voit l'économie, quand on voit la société, quand on tout ce que tu veux, la recherche, tout ce que tu veux, c'est une catastrophe déjà. Mais ça va s'empirer. C'est comme une maladie en fait. C'est une maladie qui n'est pas soignée. C'est une maladie méchante qui n'est pas soignée. خليها شهر شهرين 3 شهور عام ومن بعد كي تروح تسوانيها تشوف باللي c'est trop tard ولا تشوف باللي la maladie elle est devenue très très grave alors qu'il fallait la soigner avant parce que plus tu soignes tôt تعجل في الدواء plus tu as des chances de guérir le malade. Tu attends, تقول لا لا ما نسوانيش نسوانيه بعد 6 شهور بعد 6 شهور المالادي il est mort. Normal. C'est pour ça que moi je dis بلي مازال c'est-à-dire انا خلاص وليت personnellement وليت نشوف وكي نشوف هكا واحد يقول لك انا شوي كونديدا ومن بعد سا ديسكوت ومن بعد الناس يديسكوت اسكو بوتفليقه يفا فير العهده الرابعه ولا ما يديرش ولا يديروا تبديل هكا c'est-à-dire ياخروا لي زيليكسيون jusqu'en 2016 هذا كاع c'est une perte de temps. C'est une perte de temps qu'on va tous payer cher. Normal. On va tous la payer cher. Alors que le changement, en fait, bien sûr, يقولوا لك ما هو الحل؟ bien sûr يقولوا الناس اللي يقول لك هكا انا يعني يعجبوني الناس هذو والله العظيم بيني وبينك سي moi c'est comment je vois les choses. يقول لك ما هو الحل؟ ويدير هكا. Il veut pas t'écouter. Il veut pas t'écouter. Moi, je les vois, les gens, et pourtant, des solutions, il y en a. Des propositions de sortie de crise, il y en a. Des débats. Moi, je parle sur la sphère Internet et tous les acteurs politiques, ils connaissent ça, en fait. Ils connaissent. Bien sûr que chaque mandouche Internet, Internet, ça, je comprends. Par contre, tous les acteurs politiques, etc., ils connaissent très, très bien toutes les propositions, les solutions et tout. Mais ils ne veulent pas entendre. Les gens, ils sont complices. Tout simplement, ils sont complices de la situation. Et bien sûr, chacun sa responsabilité. Vous savez quoi, on peut toujours faire semblant. Bien sûr, أنا نعرف ناس اللي قادرين يعني يقلب الفيستا عادي. كل صباح يقلب الفيستا تاعو. Un jour elle est verte, un jour elle est bleue, ومن بعد elle est rouge. Il va manger في الراتوليي مع النظام ويولي يكريتيك النظام. يا لطيف يا رسول الله يعني الواحد. Et il y a des solutions, bien sûr. Pour faire vite, moi j'invite les gens à venir sur le quotidien d'Algérie. Il y a un lien qui s'appelle Front du changement national. Allez cliquer là et vous allez lire, par exemple, un schéma de sortie de crise. Vous pouvez lire, je ne dis pas qu'il faut adhérer au Front du changement national. Ce n'est pas ça la question. C'est juste qu'il y a des propositions de sortie de crise. ما هو الحل, ما هو البديل, etc. كاين. لكن احنا pour le moment on préfère discuter sur العهدة الرابعة تاع بن بلة, العهدة الرابعة تاع بوتفليقة, الكانديداتور تاع مسيو فلان, كانديداتور تاع الشيخ فلان, حتى أن يموت المريض, حتى أن يموت المريض. مات وسلم كما تقول l'histoire هذيك. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un avis personnel en fait على الكرنفال في الدشره هذه. Je pense que انا نقولها لي جون يعني ما تامنوش هذا كاع سي دو نيمبورت كوا en fait. التغيير يتعامل بطريقه اخرى. اذا حبينا التغيير يتعامل بطريقه اخرى. على بالنا كيفاه يتعامل التغيير, وعلى بالنا باللي التغيير الحقيقي عنده مبادئ وعنده دي كونديسيون. لازم تكون هذه كاع المبادئ هذه لازم تكون. Et tout le reste, en fait, c'est يقمبروا بينا, c'est tout. يتمسخروا فينا, يتمسخروا بينا. Et c'est tout ce que je voulais dire, en fait.
Carnaval Fulchra va continuer jusqu'en 2014, jusqu'en 2016 et tout, jusqu'à ce que ça explose. Ça va exploser de l'intérieur. Il va exploser de l'intérieur parce que il n'y a plus que des hyènes. الكلاب المتوحشة راهي الداخل وتاكل jusqu'à ce que ça explose. بعد الله يجيب ستر. الله يجيب ستر pour tout le monde. C'est tout ce que je voulais dire. Inch'Allah غير الخير.